La Chambre. Veuillez vous asseoir. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Ben, dites-lui que nous allons poursuivre avec Maître Nying qui avait déjà entamé la procédure depuis hier. Et- تبغى تواصلوا مع محامي نيانغ البدء من أمس ده. Donc, on va poursuivre avec lui pour pouvoir achever sa déposition. وتكمل كلامك في قدامه. طيب. Maître. Bonjour, monsieur le témoin. صباح الخير. صباح الخير. Donc, je vous avais fait observer hier que vous aviez été entendu à 2 reprises أنا أمس وريتك أمس أنت سميوك كورتشينين في جمينا ده مشيت أجد كورتشينين. Voilà, une première fois devant effectivement les officiers de police. أول مرة ده مشيت قدمت كلامك في قدام لأساكر في قدام البوليس دول في جمينا. C'était en août 2013. ده في شهر 8 سنة 2013. Et plus tard, par la suite donc, devant le juge d'instruction. وورا بتن ودوك قدام الجيش وقدمت كلامك. Non. Son avocat a effectivement confirmé qu'il y a eu effectivement ces 2 auditions. محامي أنا كل قال أيه أنت هجيت قدمت كلامك كورتشينين. Non. Pour rappel également, dans sa première audition, on lui a prêté des déclarations qu'il a récusées, à savoir qu'il n'a jamais parlé des baguettes, mais de casque. وفي كلام في قديمنا كلامك الأول ده هم أوروغا كينش وريت كلام واحد أنت قلت أنت ما وريت كلام ده هم أوروغا كينش هجيت بجاي الزبوك بهتب وأنت وريت ها هو أنت ما الزبوك بهتب أنت عزب على الزبوك ده شغله يمشي الكاسك كده صف راسك. Non. Maintenant, on va revenir un peu sur les circonstances de son arrestation et de la dépossession des 6 555 000. Il confirme que c'est un commissaire du nom de Guécédé Sougoumi. وهسه ده تقبلوا تهجوا في قريبينك ده وفي شايلين قرصك ده يوم شالوا منك ده.
No. شالوا منك قلت 6 مليون 6 مليون 6 مليون 600 و500 600. 6 مليون 655 000 شالوا منك. No. انت هل انت يا تو comment il s'appelle Commissaire Gessedou Sougoumi. هل commissaire Alassou Taraoussouma da هو بس كرباغوا؟ No. هو بس كربان. Oui, c'est bien lui qui m'a arrêté. Il confirme également qu'après son arrestation et sa dépossession, il aurait été laissé entre les mains d'agents du commissariat. وانت تاكيد بعد ما كروبوك وشالو مالك ده ودوك سلموك ل اساكر انا بوليس انا سنترال ده تاكيد الكلام؟ نعم أكيد. Oui, c'est exact. Alors, à quel moment se situe l'intervention de la DDS, précisément? Est-ce qu'à cette phase, il y avait encore la DDS? ووقت ده متى ناس ديدس دول شاركوا في مشاكلك ده؟ هل وقت ده خلاص هم جو دخلوا في مشاكلك ده ولا ومتى ديدس دول جو ودخلوا في الكلام؟ نعم الديدس ده هم وقت ده دعابة بدري حسين هبري دخلوا مثلا 6 شهر كده هم ما منظمين كوميشن. Entre-temps, Hissène Habré venait de prendre le pouvoir il y a encore 6 mois et la DDS n'était pas encore bien organisée en place. Très bien. C'est une commission qui était mise en place. Très bien. Mais je lui dis, en ce moment précis de sa dépossession, au moment également, comme il le dit dans son procès-verbal, il aurait été conduit au bord du fleuve par des gens qui ont parlé même qui ont évoqué l'hypothèse de le tuer. Parlait-on encore de la DDS? قال كيف فعلا هو سبودور بعرفه وكيد يوم كربوك شالو كرسك ده وكيد يوم ودوك في قدام في جنب بحر بدوروا بقتلوك ده هل وقت ده ناس DDS دول قاعدين خلاص ولا لسه؟ نعم هم الناس ديدس وقت دول قاعدين ولسه قاعدين ولسه شنو هم وقت ده كده قاعدين لكن ما منظمين وقت ده ديدس اصلا كده وقت ده ما منظم لكن هم قاعدين ورا كمان سوى زمن ديدس. Je vais vous dire que la DDS, les agents de la DDS étaient déjà là, mais la DDS n'était pas encore structurée. Les agents sont bien là, mais la DDS n'était pas encore bien organisée. Alors, la présentation de l'argent enveloppé dans un drap, comme il a dit dans sa déposition, c'était à quel niveau et quand est-ce? S'il vous plaît. Dans sa déposition, il a dit qu'au cours d'une réunion, on a présenté son argent qui lui avait été pris et on l'avait enveloppé dans un drap. Est-ce qu'il le confirme? Et c'était où? انت قلت وقت واحد ده سو ريونيون كي وفي ريونيون ده قرصك في الدراوي جابوه هل تأكد الكلام وريونيون ده كان في وين متى؟ أكيد الرينيو ده أنا كربوني يوم 27 شهر 12 82. Je confirme exactement cela. J'ai été arrêté en fait le 27 décembre 1982. هما يا ليلى اللي أنا ودوني في كومسوريا سنترال شكيتم كربتم هما اللي شالوا قرطة. La nuit, on m'a présenté au commissariat central et j'ai porté plainte contre ces gens. J'ai accusé ces gens-là. Alors, à la suite de ces accusations, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une suite? Est-ce que ces agents délinquants qu'il avait spolié de son argent, est-ce que ces agents ont été, oui ou non, arrêtés en ce moment-là? قال أي أنت بنديدو ولا أنت شكيت فوقهم شكيتهم ده شنو جا فوقهم هل فاتوا قربهم بنديدو ولا أنت شكيت فوقهم ده هل فاتوا قربهم؟ بندي ده ما بندي ده هم الناس أنا
ديدس دول لا بس هم في كاشمبار عندهم بيرو هاجا في كاشمبار ما هم يا شالا قرصدا شالا فاتو فيه اللي. Ces bandits sont des agents de la DDS. Ils avaient un bureau, un poste à côté du fleuve. Ce sont ces bandits-là qui ont pris l'argent et qui sont partis avec, qui se sont évaporés dans la ville avec. Donc, il reconnaît que c'est une action de délinquance dans la fonction publique, comme ça peut se passer dans tout pays du monde. كان كده ما هو شغل لا بندي دول ساكت في خدمة عادي في وين كلها ناس خدمة أنا حكومة ده يقدر يبقوا بندي بصور شغل بعدين ما في خدمة أنا حكومة هل هم كلها مش الدبس. Et je voudrais lui lire un passage de sa déposition. Maître, ce serait mieux qu'il réponde peut-être à ça et vous allez poursuivre. D'accord. جايبة قال كي نعم. هل كان كده ما هم بندي دول ساكت سيجي ياخذوا من الحكومة لكن بندي دول سووا شغل ما بخص خدمة أنا والحكومة أنتم ده ولا كيف؟ تعرف وقت هنا حسين هابري الناس القاعدين في كاشمبار قاعد يعزوا الناس ده كله فامي هنا حسين هابري. Vous savez, à l'époque de Hissène Habré, tous ces bandits qui rôdaient autour du fleuve et qui emmerdaient les gens, ce sont des parents à Hissène Habré. كانوا هم سووا شغل عديل ما عديل كله عديل بس. Qu'ils aient fait une bonne ou une mauvaise chose, dans tous les cas, leur action est considérée comme bonne. بداية أنا شالو قرص هناي هم مش فيه اللي أنا ودوني في سنترال ده نقول أذكر أنا حكومة بس شالو قرصي ده هم ما يفوزوني. C'est ainsi que ceux-là ont arraché mes biens et se sont évaporés avec, me confiant au commissariat central. Si je disais que ce sont des agents de l'État qui m'ont dépossédé de mes biens, on ne va pas m'entendre. Alors, Pardon. il a terminé. Je suis satisfait je me satisfais de sa réponse, mais je veux lui rappeler une partie de sa déposition où il dit que le but recherché par les auteurs de ces faits, c'est lui qui le dit, c'est sa déposition, son procès-verbal donc du 27 août 2013. Le but recherché par les auteurs de ces faits était de m'arracher des aveux et de faire croire au président Habré que j'étais dangereux. Or, leur intention était de me coller un motif et de confisquer mon argent par tous les moyens. C'est lui qui le dit. Il dit que le but recherché par les auteurs de ces faits était d'arracher des aveux, de faire croire à M. Habré que j'étais dangereux. Or, c'est lui qui le dit. L'intention de ces gens-là, de ces agents délinquants. La lecture s'est arrêtée là ou c'est la suite? Non, c'est la suite. Okay. Il dit que leur intention, ces agents délinquants qui m'avaient arrêté, c'était tout simplement de me coller un motif et de confisquer mon argent. انت قلت في كلامك هنا كتبه في سنه 2013 ده انت قلت كي ناس ده كربوني ده عشان بوشولوا مني كلام وبوروا لي الرئيس هابريكي انا ده نادم دانجورو نادم ما ندور ملوكا وغانا خدي مانس اخر مش اللي يشغل يوم يدوروا ده يدوروا يشيلوا منا كلام يوروا انت ده دانجورو لملوكا نايسين هابري وشغل اخر ده يدوروا يكربوك ويشيلوه مالك كله ده كلام انت وريته هل تاكيد الكلام؟ اكيد كلام ده. Je confirme cela. Ben voilà. Donc, comme il le confirme, il confirme que ces agents-là cherchaient un motif personnel qui n'avait rien à voir avec l'action administrative de la DDS. C'était donc une faute personnelle. C'est ce que je voulais lui faire. قال كان كده ما هم الناس دول هم عندهم مشاكل خاص بخصوصهم مشاكلهم هم بنفسهم يا جاي يفتشوا يخطبوا الكلام لكن شغل هم جابوا خطوه ما بخص خدمه هنا حكومه ولا خدمه هنا ديداس ولا كيف؟ نعم خدمه هنا ديداس ده وقت داك ده ديداس راس هنا حسين هابري ديداس ناس القا يخدموا بوليس دول
الشيء اللي هو أنتم بس قاعد ينافسوه. Entre-temps, les fonctions de la DDS, puisque c'est Hissène Habré qui est à la tête de la DDS, c'est ce qu'il ordonne aux agents de la DDS que ces agents exécutent. Donc, si je comprends bien, et on en vient maintenant à sa deuxième audition, son audition complémentaire devant le juge, c'est parce qu'il pense que M. Hissène Habré coiffe tout qu'il a dit, lui, dans sa déposition, que c'est M. Hissène Habré qui l'a fait libérer. Il a été libéré sur ordre de M. Hissène Habré. Galki, كان كده انت في كلامك الكلام اللي قدمته للجوج دول كلامك الثاني قدمته في اللي قدام جوج دول انت ريتا يسين ابري بس السوا كما رجعك خلوك هل عشان انت لك انت في اجلك ده توري يسين ابري بس جاي في راس الاخوان كلها عشان ده بس انت ريتا يسين ابري بس مرقك ده ولا كيف؟ طيب يسين ابري انا خلوني ده هو بس خلاني ده كلام واحد بس كلام واحد شنو؟ J'ai été libéré. Hissène Habré m'a fait libérer pour une seule raison. Cette raison, c'est laquelle? سبب الهم ودوني في مكان هيسن هابري ده سبب واحد بس. La raison pour laquelle ils m'ont présenté à M. Hissène Habré, il s'agit d'une seule raison. أنا وقت في أنجمنا ناس أنا يسوع سوق خدمة كله أنا وريتها. وقت هنا كله في بابيا وريتها أمس كله وريتها. Je l'avais déjà dit à mon audition en N'Djamena et je l'ai même répété hier. هم يا كلام واحد ده أنت الليبي. Il me disait que moi je suis un Libyen. أنا تشاديان. Je répondais que je suis un Tchadien. أنت الليبي. T'es un Libyen. 210 يوم خدمنا مشيل ده. Durant 210 jours, nous étions en train de tergiverser ainsi. عذاب وقتل ومهانة وفتنة 210 يوم. Torture, humiliation et sévices durant 210 jours. On ne va pas revenir sur ce que vous avez déjà eu à déclarer. Vous allez but à votre réponse. OK? Allez-y tout droit à la réponse que vous voulez donner à l'avocat. Ce n'est pas la peine de prendre tout ce que vous avez dit avant. Tout ce que vous avez dit avant là, c'est consigné. Tout ce que vous avez dit avant, c'est enregistré. Donc, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. On a ça. Mais donnez directement votre réponse. C'est la bande, oui. انت ما تقبل في كلام اللي انت وريته خلاص ده كلام اللي انت وريته ده هم خلاص سميوه وكتبوه وانرجستري جاي مكانهم انت كان سالوك سؤال ده جاوب للسؤال ده هادر بس ما تقبل كلامك اللي انت وريته خلاص ده. طيب الكلام انا نتول ده هو سالني ده انا قاعد نرد له كله معلش سبب الودني مكانه هو ده يقولوا انت ليبي انا امتشادي كي قال ما انا في دنقاي ما عندي خبر قال جيبوا Bien, je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'il m'a posé des questions. Mais dans tous les cas, la raison, le motif pour lequel ils m'ont présenté devant lui, c'est qu'il disait que j'étais libyen pendant que je revendiquais ma nationalité tchadienne. Alors, j'étais encore en prison, je n'étais pas au courant, j'étais en prison quand il leur a demandé de me faire venir. D'accord. On lui concède le bénéfice de ce qu'il a dit. On lui concède le bénéfice de ce qu'il affirme. Comme quoi, il aurait été libéré à la suite d'une décision de M. le Président de la République. Mais je dis que dans ce cas, وخصت وهو كلامك أجيل كلامك مشى معي وافق معي وخصت لأن أنت مرقوق ده بعد قرار هنا السيد الرئيس وخصت فوقها. Voilà. Dans ce cas, demande-lui, compte tenu, dit-il, des rapports contradictoires qu'il y avait
Les gens disaient il était libyen, d'autres disaient il n'était pas libyen. Il dit que c'est sur cette base qu'on l'a présenté en référé au président. On lui concède cela. Mais est-ce que lui-même, il ne dit pas, dans ce cas, que le président a été juste de le libérer, en vérité? Est-ce que ce n'est pas en l'honneur donc du président, parce qu'il n'y avait pas de charge? قال كي Si on lui concède خلاص cette وكلامك كله audience, خصت فوقها وخصت في انت ودوك قدام السيد الرئيس ده عشان بعد انت قالوا انت تجيهم قبروا انت انت ليبي ده عشان ده بس ودوك لي قدام الرئيس وكان كي ورئيس بمرقاك كان كده هل رئيس ما اشتغل شغل عديل ما بيجي نالهم عادل يوم مرقوك عشان ده هل هو ما شغل عديل شغلنا عداله حسين هابري عدالة واي كل ما non, عندها. non, 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 non. Je veux juste savoir, c'est juste ou c'est pas juste? Il dit que, après, c'est lui qui dit, il y a des rapports contradictoires, c'est lui qui le dit, des services de renseignement. Il a dit, après 7 mois de détention, compte tenu des rapports contradictoires qui avaient été faits sur moi, Kate Moïse est venu me prendre pour aller me présenter à Hissène Habré. Il dit que, sur cette base, le président Habré, voyant qu'il était détenu, alors qu'il n'y avait pas de fait précis et Maître. prouvé, il l'a fait, Maître, il a ordonné sa libération. maître, vous ne plaidez pas pour vos confrères et consoeurs. Vous plaidez pour la chambre. Donc, C'est-à-dire, adressez-vous à la chambre. Mais apparemment, je vois que vous adressez à vos confrères et consoeurs. ah, je ne les ai pas regardés. C'est eux qui me regardent. Très sincèrement, je n'ai pas eu le sentiment de regarder les. C'est eux qui Je me n'ai regardent. pas dit que vous les regardiez. Je dis que vous êtes retourné vers eux. Ah bon, d'accord. C'est avec plaisir, de toute façon, que je fais toujours face à cette chambre. Bien. Donc, demandez aux témoins de répondre à la question Voilà. donc, de maître. Je vais reformuler la question. Il a dit dans sa déposition que les services de renseignement l'avaient arrêté et il y a eu des rapports contradictoires. C'est que certains agents disaient que c'est un Libyen, il fallait donc creuser son dossier. D'autres disaient qu'on n'avait pas de preuve que c'était un Libyen. Il dit que c'est sûr, devant cette situation, qu'on l'aurait transféré devant le président Habré, qui a jugé que sa détention donc n'était pas justifiée et qui a dit libérez-le. Je dis que même si on était d'accord sur cette audience qu'il a eue avec Habré, est-ce que le président n'aurait pas agi en homme juste? قال كي هو خصت في كلام اللي انت وريته كله انتم موتوا السيد الرئيس وكده كله كلامك ده عديل خصت فوقها وراكي انت ما بعد ودوك قدام ده بعد خلاف عندكم ناس قبروا انت ليبي انت قالوا انت تشادي عشان ده مشاكل مش اللي انت قالوا انت تشادي وهم قالوا انت ليبي ده عشان ده خلاص ودوك للسيد الرئيس نعم. ويوم بعد ما لو موتوا معايا وشافت انت تشادي وكلامه ما سيده هو ورقه خلاص نارهم ده مرقوه نعم. هل شغل السوا ده ما شغل عديل شغل انا نارهم عادل يا سوا طيب شغل ده ما بعدالة سوا. أنا آفي أنا مرقاني الله سبحانه وتعالى مرقاني. شغل هو كي عدالة عنده رحمة عنده حسين هابري خلاني أنا ما في. أنا الله بس مرقاني. C'est pas par souci de justice qu'il a fait cela. Moi, je dois ma libération à la clémence divine, à Dieu. Hissène Habré n'a aucune notion de justice ni de clémence. Je lui rappelle juste une réponse qui est là, consignée dans son procès verbal. On lui concède le bénéfice de cette audience. On lui concède le bénéfice de cette audience, à savoir qu'il aurait vu le président de la République. Mais voilà ce qu'il dit. قال خلاص وخاصة في كلام اللي انت قلت له كله كي وخاصة ما منكم ما السيد الرئيس ده كله وخاصة في كلام Voilà ce qu'il a dit. هسه بوري كلام واحد بقري لك كلام واحد انت وريته كتبه هناك Est-ce que c'est lui qui l'a dit dans son procès verbal au profit du doute? Au هل profit du doute, يدور يوري لك il a ordonné ma libération parce qu'il n'y avait rien dans mon dossier. يدور يوري لك هل انت بس وريته كلام على سمو كتبه هناك ده لان انت وريته هناك ده كتبه قال كي عشان هو قاعد يشكك في انت ياتو انت من ناس انا ليبيا ولا ما ناس انا ليبيا ده عشان شكك في شغل ده قاعد ده هو
Est-ce que c'est lui qui l'a dit, Inchi oui oreta ou kalam non? do la Voilà. mo oreta. وريت كلام ده. C'est bien moi qui ai tenu ces propos. Voilà. Je vous remercie donc, monsieur le témoin. Merci, monsieur le président. J'en ai terminé. Bien, merci maître. Merci monsieur le témoin. Avec cette dernière intervention de maître Nying, votre position prend fin devant la Chambre. هسا بعد ما كملتوا مع سؤال انا ماتر نيانج ده انت خلاص كملت كلام اللي تقدمه لهم كله انت كمل خلاص مام. Donc la Chambre le remercie d'être venu à Dakar apporter son témoignage au dossier. المحكمة تشكرك لأن أنت جيت لهدي دكار لتقدم كلامك لا. Maintenant qu'il a terminé, il peut se retirer et éventuellement rentrer au Tchad. بعد ما كمل ده هسه خلاص تقدر تمشي وتمرق من هنا وتمشي نجمينا خلاص تمشي تشاد. Quant au remboursement, au paiement de son préjudice subi, وكان كلام هنا مشكلة هنا كلام هنا شغل كفين هنا شغل اللي انت كان لك ده. Ça sera fait éventuellement à une autre phase. ممكن بكون لكن في وقت آخر. Et ces avocats certainement ne manqueront pas à cette phase d'en référer donc à la Chambre. وفي وقت ده كان وقتها كان تم ده. نعم. ممكن ناس مهمين هناك دول. نعم. بيقدموا كلامك ده. نعم. للمحكمة. نعم. خلاص تقدر تمشي. Sans être long. هجي لكن ما تهجي كثير. شكرا. أنا نشكر كثير محكمة عادلة أفريقيا غرفة العمليات. Je vous remercie. Je remercie beaucoup l'organisation africaine. نشكر الله ربنا سبحانه وتعالى. Je remercie aussi Dieu, notre Seigneur. مهامين تشادين متر جكيلين مدنا لمبي. Je remercie les avocats tchadiens, Maître Jacqueline Moudena Lambi. ناس أوروبيين منظمة أمريكا رايمان ووتش. Les organisations américaines telles que Human Rights Watch. كل منظمات الحقوق الإنسان. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme. نشكرهم كثير. Je les remercie beaucoup. الحمد لله رب العالمين. Louange à Dieu, le Seigneur de l'univers. اليوم أنا مسكين. Aujourd'hui, moi, pauvre citoyen, حسين هبري كبير. et le grand Hissène Habré, حجينا في طابل واحد. avons discuté sur un même siège. نشكر الله كبراء أفريقيا كله. أفريق يعيش عافية وصحة وسلام شعب أفريقيا كله. Je remercie السلام tous les عليكم ورحمة dirigeants. الله وبركاته وتعالى. Je remercie tous les dirigeants africains. Inch'Allah, l'Afrique va vivre dans la paix et dans la quiétude. Et je vous salue. Que la paix soit avec vous. Merci à lui, il peut se retirer. Bien, les 12h30, nous allons opérer notre suspension habituelle de 12h30 pour la pause déjeuner et nous reprendrons avec un autre témoin à partir de 14h. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Il y a Idriss Abdoulaye qui attend. Bien. Donc, on va reprendre à 14h avec un autre témoin. Merci.